5 वर्सां जी तुका लोकांनी दिल्या की तुवें तिका काम करपाक जाय. म्हणजे यू हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. हांव म्हणना की जीत काम करिना, जीत काम करता, पण जे हिसपान तेणें काम करपाक जाय तशें नासलें आसतलें म्हणून लोक कंप्लेन करतात. कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो 2027 मांद्रे मतदारसंघातल्या निवडणूक लढयतले काय अशी कुजबूज सगळीकडेन जावंक लागिल्ली. मजगती ही खबर आयकून जर स्थायिक आमदार जीत आरोलकर हांका जाग आयली जाल्यार ती बरी गजाल अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटात. लोकांनी आपलो प्रतिनिधी म्हणून मांद्रे मतदारसंघातल्यान आमदार जीत आरोलकर हांका निवडून हाडिल्लो. ती तांची कामां करपाक मात खंय तरी लोकांची फावो तितली कामां जाली ना म्हणून घडये लोक आपल्या कडेन आयले अशें आमदार म्हणटात. आमदार जीत कामां करतात मात घडये आता ते जागे जावन आनी बरी कामां करतले. तांणी आपल्याक ह्या खातीर देव बरें करूं म्हणूंक जाय अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटात. See, we have every right to go anywhere in any constituency of Goa. Every individual has a right to contest anywhere in the state of Goa. म्हणजे जर तर अशें दिसलें की फाल्यां आमच्या फ्रेंडांक की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन इलेक्शन लडोवपाक जाय वा आमच्या दिलायला एवरीबडी इज वेलकम. गेल्या फावटी 13 कॅन्डिडेट आसले शिवोले, ह्या फावटी 14 जावंक शकता. कलांगुटान 500 कितें आसले ते 8-10 जावंक शकता. फरक काय पडना. लोकांशीन आहा ते. लोकांक जाय आमी परत जिखलेले आमी जिखतले, लोकांक जाय आमी ना जिखलेले ते पीपल वील डिसायड. पण कोणेच अशें कमेंट करप ना की हो असो येता तेणे अशें केलें तेणे करचें न्हू, तसले कमेंट सारके न्हू. वी डोंट nobody supports this type of comments. You have to accept it that we are all in a democratic country and anybody from anywhere can come and contest. तुमचो इंटरेस्ट आसा पण थंयसर मांद्र्यान आनी एक नवीन म्हणजे डॅनियल लोबो एड जातलो अशी दिसता. खरी गजाल ती आनी सगळी ना तशें कांय ना. ते सद्याक तो सीट जो आहा हे आमी तरी पळयल्लें आहा की लोक उलयता, आमचे कडेन लोक येता आनी सांगता की कामां जायना म्हणून. आमी जिताक एक्चुअली जागो केलो म्हणजे तूं काम कर आनी इट वॉज टू अर्ली. इफ इट वॉज समथींग लायक दॅट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन आमी 6 म्हयने पयलीं वचपाचें आनी उग्गी रावपाचें. पूण आमी जिताकूय जागो केल्लो आहा की लोकांची काम कर. म्हणजे ही 5 वर्सां जी तुका लोकांनी दिल्या की तुवें तिका काम करपाक जाय. म्हणजे यू हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. हांव म्हणना की जीत काम करिना, जीत काम करता, पण जे हिसपान तेणें काम करपाक जाय तशें नासलें आसतलें म्हणून लोक कंप्लेन करता. लोक आमचेरूय कंप्लेन करता. अशें न्हू की हांव परफेक्ट काम करता, म्हाजेरूय कंप्लेन करता. सो आमी हायपर एक्टीव जावपाक जाय कामां करता. म्हणजे जे लोकांनी आमकां निवडून दिल्या, जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लेम आहा, वेदर दे आर पॉट होल्स ऑर वेदर देर इज स्कॅसिटी ऑफ वॉटर ऑर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम, we have to reach out to the people and solve that problem. Reach out to the people and solve those issues. Issues are always there. So म्हाका दिसता अशें की आमी जिताक परतून जागो केला की 2 वर्सां उरल्या तुजे बाबा, तूं काम कर म्हणून. सो ही शूड थँक मी इनफॅक्ट. म्हणजे आमकां तेणें देव बरें करूं म्हणूंक जाय. ते आमी तो फाटल्या दिसांनी तेजो फेसबुकार फोटो पळयलो की तो सोमतोच वचून जेवणाक बसलो थिंगा खंय तरी. हेचे बरी गजाल की आमी सगळे मदेकात रावन ते सगळे करपाक जाय. आनी हे आमची परंपरा, हे आमचे खाशेपण आनी हे जे आमचे सगळे हे आहा ऑल द सोशल इव्हेंट्स अँड कल्चरल इव्हेंट्स, हितून पार्टिसिपेशन सगळ्यांचे आसपाक जाय. आनी आमकां बरें दिसलें की तो आतां खंय चड एक्स्ट्रा आवर्स येता, एक्स्ट्रा काम करता. बरी गजाल. आमचो फ्रेंड तो. तेणें कितें म्हटलें की अशें आनी तशें म्हाजे अगेन्स्ट हांव ताका कांय मनान धरूंक ना. हांवें ते ही शूड वर्क फॉर द पीपल. तुमच्या 2 वर्सां जी उरल्या आमची सगळ्यांची की त्या 2 वर्सांक सगळ्यांनी निमणो दीस बसून काम करूंक जाय. तुमच्या स्टेटमेंट लास्ट डे बसून. सर तुमच्या स्टेटमेंटाचो इम्पॅक्ट पडलो अशें म्हणटा. पडलो. ना लोकांनी आमकां येवन सांगलें की हिंगा वेकन्सी आहा म्हणून. सर आमचो आमदार काम करिना, पूण ही बरी गजाल. हांवें ताका पयलेसून पळोवन दिलें की तूं खंय तरी फाटीं उरला आसतलो. कडेन लोक खूब जाण वयता आनी आमचेय कंप्लेन करता हिंगा थिंगा वचून. हांवें तें करेक्शन करपाक जाय.
की हांव अमके सतेर पावंक ना, अमके वाड्यान पावंक ना, अमके घरांची कामां उरल्या ती करूंक ना, हांवें वचोन ती करपाक जाय. Same way he should also do. He is elected. He is a new MLA, and we all have to all work together as one team and solve people's issue. म्हणजे लोक थिंगात उरले आनी आमी राजकारण उलयत आसता आनी आमी राजकारण करीत आसता आनी म्हाका दिसता हे सायडीक धरून आमी लोकांची कामां पयलीं करपाक जाय. खूप आमदार आणि मिनिस्टर काम करिना अशें म्हणटात. ना ना हांव म्हणना, लोक जेन्ना म्हाज्या घरा लागीं येता आमी तांकां सदांच वेलकम करता आनी स्पेशली मांद्रे, मोरजे, आरांबोल केरीचे लोक कितकेच जाण येवन जेन्ना आमकां सांगले की आमकां तुजी हेल्पाची गरज आहा, आमकां मदत कर, येन्ना जर स्टार्ट कर तूं मदत कर आमकां, तेन्ना आमकां दिसलें की खंय तरी आमदार फाटीं उरला म्हणून आमी थिंगा गेले, चाव पियेले आनी आमी सांगलें की आमी आहा म्हणून रेडी आनी ताका मातसो जागो केलो. 2 वर्सां उरले तेणें काम करचें आनी लोकांक अशें दिसलें की आमी परतूय जिताक हाडटले जाल्यार अवश्य जितूच जिखतलो न्हू. तशेंच आसता तें पॉलिटिक्सान. वी हॅव टू हेल्प इच अदर. सो आय हॅव हेल्प्ड हिम, ही शूड थँक मी. आता पळोवया थँक्यू केन्ना म्हणटा तो. सर या 2 वर्सां भितर जर खंय तरी मांद्रे मतदारसंघात जर जाय तशी कामां जायना जाल्यार तुमी इंट्रस्ट घालून तुमी बसतले तुमचो कॅन्डिडेट बसयतले? तेका टायम हा एक्झॅक्टली 6 म्हयने पयलीं सांगतलो हांव ती गजाल. पण आतां जे कोण खंय कामां जायना सारकी थिंगा आमी वयतले.